बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अज़हर रफ़ीक आपका मेज़बान आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर और मुझ पर अपनी ख़ास रहमत व करम और अपना फ़ज़ल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की तहलीक करदा इस ज़मीन का सीना बेशुमार जानदारों से भरा पड़ा है, जिनमें से कई मखलूक़ात ऐसी भी हैं जिनके बारे में मुहक़्क़ीक़ीन तलाश और खोज में लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक इन मखलूक़ात का कोई सुराग नहीं मिल पाया। बल्कि ऐसी मखलूक़ात जिनकी तलाश में मुहक़्क़ीक़ीन आज भी लंबे अरसे से खोज में लगे हुए हैं, वो वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी झलक दिखाकर अपने होने का वजूद और सबूत देते रहते हैं। ऐसी ही एक मिसाल बोनों की भी है, जिनके वजूद ने कई जगहों पर अपने देखने वालों को उलझा कर रख दिया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इनके बारे में मुख्तलिफ तसव्वुरात मिलते हैं और इनकी ज़िंदगी पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। यहाँ तक कि इनके बारे में ये तसव्वुर भी पाया जाता है कि अगर किसी बोने की टोपी आपके पास आ जाए तो वो बोना सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलामी करेगा। अगर देखा जाए तो ये बातें किसी अफसानों से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी तारीख़ में दर्ज हैं जिनसे मालूम होता है कि बोने हकीकत में दुनिया में मौजूद हैं और लोगों को वक्फे वक्फे से अपनी झलक भी दिखाते रहते हैं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल हमारे मुल्क पाकिस्तान में 1996 में देखने में आई, जब इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़क के करीब बोनों के देखने की इतलाएं सुनी गईं, तो हज़ारों की तादाद में लोग बोनों को देखने के लिए सड़कों पर निकल आए। यहाँ तक कि मुल्क के दूर दराज इलाकों से भी लोगों की कसीर तादाद ने बोनों को देखने का रुख किया, जिसकी वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया और इसी वजह से इंतज़ामिया को दफ़ा 144 भी नाफिज करनी पड़ी। ताहम कुछ दिनों पहले ही इंडोनेशिया में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जहाँ इंडोनेशिया के जंगलात में मोटरसाइकिल सवारों की एक टीम का सामना बोनों से हो गया। नाज़रीन, मोटरसाइकिल सवारों का ये कहना है कि एक नंग धड़ंग बोने ने अचानक से नमूदार होकर उनकी मोटरसाइकिलों के आगे दौड़ लगा दी। उन्होंने उस बोने का पीछा भी किया, मगर उस बोने की रफ्तार मोटरसाइकिल से कहीं ज़्यादा तेज थी और पलक झपकते ही वो बोना गायब हो गया। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि इस वाक़े से पहले भी इंडोनेशिया के जंगलात में बोने देखे जाने की खबरें मिलती रहती हैं, जिनमें ये इंकशाफ किया गया था कि बोनों का एक कबीला पिछले 5000 साल कबल इंडोनेशिया के जंगलात में रिहाइश पजीर है। इन तमाम वाक़यात के बाद बोनों पर तहकीक करने वालों को लोगों का ये कहना है कि ये एक ऐसी मखलूक है जो छोटा सा कद होने के साथ साथ हम इंसानों से भी मिलते जुलते हैं और ये ज़मीन के अंदर किसी गार वगैरह या दरियाओं नहरों पर अपनी बस्तियां बसाते हैं। अगर इनकी मामूलाती ज़िंदगी पर भी गौर किया जाए तो ये पता चलता है कि ये भी हम इंसानों की तरह मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं, जैसे कि खुदाई वगैरह और दस्तकारी यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ों पर मुहारत रखते हैं। इनकी मामूलाती ज़िंदगी भी हम इंसानों से मिलती जुलती है। इस बारे में एक याहिया नामी मुसन्निफ अपनी किताब में लिखता है कि ज़माने कदीम में जब लाहौर शहर की बुनियाद रखी गई तो वहाँ मौजूद दौर के शाही किले की जगह एक बड़ा सा ऊंचा मट्टी का टीला हुआ करता था, जिसका मकसद नए शहर की तामीरी सरगर्मियों पर नजर रखना था। बाद में इस पर आश्रम और मंदिर भी बनाए गए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये इमारतें मुनद्दम होना शुरू हो गईं, तो इनकी जगह नई इमारतें बनाई गईं। वक्त के नशेबो फराज ने किले पर मट्टी की कई मोटी मोटी तहें चढ़ा दी, यहाँ तक कि कई मुसलमान जंगजुओं के अलावा दूसरी कौमों का भी इस किले से पाला पड़ा। बाद में जलालुद्दीन अकबर ने इस कच्चे मट्टी के किले को ख़त्म करवाकर इसकी जगह अजीम शान किला तमीर करवाया, लेकिन शाहजहां ने अपनी चहीती मलका मुमताज़ की ख्वाहिश पर बेशकीमत पत्थरों और बलोड़ी आइनों से एक अजीम शान शीश महल तमीर करवाया, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, सुनने में ये आया है कि जब इस शीश महल की तामीर मुकम्मल हुई तो उस रात को एक अजीब वाक़या रोनुमा हुआ। रात के आखिरी पहर कुछ बोने एक छोटी सी स्याह रंग की कटोली उठाए हुए बादशाह शाहजहां के रूबरू हाजिर हुए
جس میں ایک سفید داڑھی والا بزرگ بونا ایسی عظمت و جلال کے ساتھ بیٹھا تھا کہ شاہ جہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر بادشاہ نے سید بابا کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور بونوں کے ہاتھ سے کھٹولی پکڑ کر اپنے پاس نیچے احترام سے رکھ لی اور دونوں گھٹنوں کے بل سید بابا کے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنے گلے میں سے ایک بیش قیمت موتیوں کا ہار اتار کر سید بابا کے قدموں میں رکھ دیا۔ سید بابا نے اپنے ہاتھ کی تسبیح ملکہ کے لیے بطور تحفہ شاہ جہاں کو دی اور اس سے کہا کہ جس ٹیلے پر یہ قلعہ تعمیر ہوا ہے اس کے زیر زمین ہماری عبادت گاہیں اور ہماری رہائش گاہیں ہیں۔ آپ کی تجاوزات ہماری عبادت گاہوں اور قبیلوں کو متاثر کرنے لگی ہیں، جس سے ہمارے روزمرہ کے معمولات درم برم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے مقدس مزارات اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور ہمارے کئی ساتھی بھی شہید ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن پچھلے دنوں ہمارے ایک بزرگ سید سبحانی کے مزار کا ایک حصہ منہدم ہو گیا ہے۔ ہماری قدیمی گزرگاہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ ندامت اور شرمندگی سے غرق ہو گیا۔ انجانے میں ہونے والے نقصان کا ازالہ کرنے کا وعدہ کیا اور معافی مانگی۔ جب دونوں کے درمیان معاملات طے پا گئے تو شاہ جہاں نے انہیں ڈھیر سارا انعام و اکرام دیا اور اس ملاقات کو راز رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ دوستو، اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مصنف یحییٰ اپنی کتابوں میں اور بھی کئی واقعات ایسے لکھتے ہیں جن سے بونوں کی سچائی اور ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کی تحلیق کرنا کچھ مشکل کام نہیں، بلکہ وہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں زیر زمین اسی لیے رکھا ہے کہ وہ ہم انسانوں کی شریر اور گندی حرکتوں سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ اگر یہ بونے ہمارے ساتھ اس زمین پر ہوتے تو یا تو انسانوں نے بونوں کو اپنے بچوں کے لیے ایک کھیلنے والا کھلونا بنا لیا ہوتا، یا پھر انہیں پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیتے، جس سے نہ صرف بونوں کی جانوں کو خطرہ ہوتا بلکہ وہ اپنی خاندانوں اور اپنے قبیلوں سے بھی بہت دور ہو جاتے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ بونوں کو انسانوں سے دور اسی لیے آباد کیا گیا ہے کہ انہیں انسانوں سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو اور وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی نسلیں بچا سکیں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹے کے بٹن کو دبا کر سیٹنگز کو آل کر دیں، تاکہ آپ کا اور میرا رشتہ ایسے ہی برقرار رہ سکے اور اچھی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اسی کے ساتھ ہی محمد اظہر رفیق کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور ملوں گا۔ مجھے اور آپ دونوں ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔